गोटा कि भांगी के रेट्र माने फुला भी एत कमुने बहुत कष्ट हो गुड़ सह पूरा नालिया पड़ जाए देखते। हेलो भाई नमस्ते केमी तो समस्ते जगन्नाथ आसबार भल थे समस्ते। आज सकाल तो बहुत गुड़ा हो बर्तमान मुझे उठिली निंद भी मारुची कौन करवा बड़ बाज गाड़ी गले जल्दी उठ उठिक बर्तमान झाड़ा पर आसीगली बर्तमान वीडियो को मुझे स्टार्ट कली फ्रेंड्स देखते कि कौड़ा है सकाल सकाल बर्तमान कौड़ा आंब गच आंब बोलूँ आमर बहुत कौड़ा ए घर को से घर दोष नाला बर्तमान अभी टिके टिके छाड़लानी आ फ्रेंड्स आपड़ के कौड़े कमेंट जनइबे देखूँ गोटा कि भांगी के रेट्र माने फुला भी एत कमुने बहुत कष्ट हो गुड़ सह पूरा नालिया पड़ जाए देखते एत कथा कर जापारे गुड़टा ये भांगी मोर ये जगह बहुत बथा हो फुली देखो फ्रेंड्स मैंने गोटे गुड़ भांगी बहुत कष्ट पाऊँ माने पूरा बथा गुड़ फ्रेंड्स ये गुड़ ही भांगी मोर ये जगह मैंने सेम सेम जगह दीटा गुड़ भांगी देखो देखो दीटा सारा सेम गुड़ गोटे जगह भांगी देखो मैंने नालिया पड़ जाए और बर्तमान टे हाली भांगी ना सीधा बता ये भांगी ये जगह ये भी जगह मैंने सामान एत कष्ट पाऊँ दीटा गुड़ जापार कौन करी आगे बर्तमान आम आसीगले मो बड़मा घर को बर्तमान मो भौणी रांधुंट माछ देखु आउ भाई खाइबे टाइम हो गलानी आम भी पहुँचे बाबा बा कहीं बाबू कहीं कहतु बा को बाबू कहीं ना बाबा तार बहुत प्रिय मो भाईर खाली तो बाबू कही पैसा नहीं जी आउ पाखड़ा कि आसबे आ मो भौणी बर्तमान लाज करते मैंने फास्ट भिडियो ना से लाज कर उड़न दे दीजिए भाई खाइबे माछ भजा से लाज कर कहने ठीक अच्छे तू उड़न दे पका लाज करनी बर्तमान भौन कौन आंच कि माछ कि माछ कि माछ जानना बर्तमान भौणी कहले कि जानी कहूना कहतु शिला माछ आउ शिला माछ को पखा बहुत भल लगे बहुत फेवरेट शिला माछ आउ मोर भी फेवरेट आमर भी आसी किंतु भाज मैंने गाधा गुधी करना आम तो लेट हुए खाइबार आंकर किंतु सकाल पाइले खाइबा रेडी तापर जा कथा ना कौन झुमा बर्तमान शुक उठिली माँ बर्तमान ट्यूशन जाइए शुई मामा कहले काका मुझे ट्यूशन जमी कहले जाओ आ बर्तमान मुझे उठिक आइली दिह भल लगुनि आज 3 दिन है कौन कहि गोड़ बथा कर वीडियो न कर माने बहुत किसी अच्छी मो गोड़ एत बथा कर जापार ना कौन करी भगवान एत कष्ट दौरान कहीं मुझे जानी ना तापर जे माने डेली माने एत एत बथा कर माने कहवाई असमर्थ हो कहीं 2 दिन है वीडियो आसी ना बहुत दुखित अच्छी कहीं मो गोड़ 2 दिन है एत बथा कर मुझे बाड़ी चढ़ी भी चली पारना कि सिंपल चली पारना माने हांपुड़ हांपुड़ एत पड़े मत एत कष्ट हो मेडिसिन भी आंती मेडिसिन भी काम करना आज 2 दिन है कौन करी भगवान की डाकुची एत कष्ट मत दौरान भगवान मुझे जाने ना कहीं भगवान मो एत निष्ठुर होती मुझे जाए ना एति मन थो के भी गोड़ भांगन कि हाथ गोड़ भांगन बहुत कष्ट पाइब मो भाई एत कष्ट जीवन के पाई नी माँ गला एत कष्ट मुझे पाँच मुझे जाने जो माँ थी जो मो माँ मो पाखे थे मो कि दुख नाला ना खाइबार ना पीबार ना शुईबार ना पिंधार ना बुलबार किसी प्रोब्लेम ना कहीं माँ थी सब दुनियार सबकि संभव होता है कि माँ ना जार दुनिया कि ना एमती एत कष्ट माँ थी छुआ छुआ आस खाइब छुआ बस एमती किए आजकल माँ नी दुनिया तुमको कहीं पचारे जमी माँ बिना ये दुनियाटा हाहाकार माँ जो थे माने एत खुशी थी जे मुझे जापार न माँ नी एत कष्ट भी माँ थी जो मुस्कुल जाए छुआ आज रुटी अच्छी नहीं जाओ बाबा माँ बा आज रुटी ना पैसा नहीं मो माँ को बहुत खुशी भल पाए जो माँ रोगर पड़े मुझे जानी मो माँ मत एत शीघ्र छाड़ी जी बोली कि माँ स्पाइनाल कॉर्ड ऑपरेशन होता मुझे जाइए माँ को आने भुवनेश्वर समस्या ऑपरेशन होगी आसिले भल थे जानी माँ को दिह एत सीरीयस है एत सीरीयस है जापारे माँ हठात तापर आम एत भाविलु माँ को ऑपरेशन कलु एत खर्च कलु कि लाभ है ना कि कहीं ऑपरेशन गले माँ को कहले माँ अच्छे मुझे ऑपरेशन हेनी जमती अच्छी भल अच्छे मुझे कहूँ ठीक अच्छे माँ ऑपरेशन न कले भी भल हेनी से बाध्य ऑपरेशन कर ऑपरेशन कले मसे माँ भल रही
ମା' ଭଲ ରହିଲେ ମାସେ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଲେ। ଆମେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମା' ଅପରେସନ୍ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଭଲ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଭାବିଲେ, କିନ୍ତୁ ନା ସେଇଆ ନ ହେଇ ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଗଲା। ମା' ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ, ମା'କୁ କେବେ ହୀନମାନ କରିବେ ନାହିଁ, ମା'କୁ କେବେ ହତାଦାର କରିବେ ନାହିଁ, ମା'କୁ କେବେ ଗାଳି ଦେବେ ନାହିଁ। ମୋର ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ। କିନ୍ତୁ ମା' ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ପାଇଁ ଭଲ କରେ ନା, ଆମେ ସେଟା ଭାବୁ ଖରାପ। ନା, ମା' ଯେଟା କୁହେ ସେଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସତ, ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ମା'କୁ ଯିଏ ଘୃଣା କରିଛି ନା, ଜୀବନରେ ମା' ଥିବା ଯାଏଁ ତମ ବୁଝିପାରୁନି ସେଟା ମା' ଗଲା ପରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବ ମୋ ଭଳି। କାହିଁକିନା ସବୁ ଖାଇବାର, ପିଇବାର, ପିନ୍ଧିବାର ମୋତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଏବେ ମା' ଥିଲେ ଛୁଆ ଶୀଘ୍ର 10ଟା, ଏବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି 10ଟା 11ଟା, କାହିଁକିନା ମା' ନାହିଁ। କରିକି ଦେଲେ ଭାଉଜ ଖାଇମି, ଅନେ ନାହିଁ। କାହାକୁ କହିବି? ଆଜି ଦୁନିଆରେ ମା' ନାହିଁ ମାନେ କିଛି କାହାକୁ କହିପାରିବି? ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, କେହି କାହାରି ଦୁନିଆରେ ନୁହନ୍ତି। ମା' ଥିଲେ ମା' ସବୁବେଳେ ତୁମର ଥାଏ, ଏଇଭଳି ଭାବିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। କାହିଁକିନା ମା' ବିନା ମା' ଥିଲେ ନା ଦୁନିଆର କିଛି ଅସମ୍ଭବ କାମ ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଏହା ଭାବିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମା'କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମା' ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଡାକନ୍ତି ମୁଁ ମା'କୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦିଏ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ମା' ପାଖରେ ବସି ମାନେ ମା' ମୋତେ କହିବେ ଛୁଆ ମୁଁ ମରିଯିବି। କାହିଁକି ମୁଁ କହିବି ମା' କାହିଁକି ମରିବେ? ଆପଣ ଭଲ ହେଇଯିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି, ତୁମେ ଭଲ ରହି। କିନ୍ତୁ ନା, ମୋ ମା' ବାରମ୍ବାର କହିବେ ଯେ ଛୁଆ ମୁଁ ଆଜି ମରିଯିବି। ପୁରା ଆଗରେ ବି ମା'କୁ ବହୁତ କଥା କହିଛି। କାହିଁକିନା ମୋତେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ମା' ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ସହିବି। ସେଥିପାଇଁ ରାଗିକି ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋ ମା' ମୋ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଜଗିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କଲେଜରୁ ଆସେ ମୋ ମା' ମୋ ପାଇଁ ବସିଥାନ୍ତି, ଛୁଆ ଆସିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାଏ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଏ, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଏ କଲେଜ, କଷ୍ଟରେ ଯାଏ। ଆଉ ମା' ମୋ ପାଇଁ ବସିଥିବେ। ମା' କହିବେ ଛୁଆ ଆସିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାନ ଭାଉଜ ନଥାନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଉଜ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ମା' କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋ ସାନ ପୁଅ ଆସିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଉ ମା' ପୁଅ ଆସିଲେ ଖାଏ ସାଙ୍ଗର, ମା' ହେଇଥାନ୍ତି, ମା' ପାଖରେ ଶୋଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋ ମା'କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୋ ମା'କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। କାହିଁକିନା ମା' ଗଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଏତେ ଦୁଃଖ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବା ପାଇଁ ମୋର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ଦୁଃଖ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା ମୁଁ ମା'କୁ ବହୁତ ଖୋଜିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମା' କେହି ଅଛ, ତୁମେ ମୋତେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ କରିଦିଅ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ମା'କୁ ବହୁତ ଖୋଜିଛି। ନା, ମା' ମୁଁ ପାଇନି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମା' ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା' ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। କାହାକୁ କହିବି ମୋ ଦୁଃଖ କଥା? ଆଜିକାଲି ବାପା ତ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ନ ଆସିବା କାରଣ ବହୁତ ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ମୋ ଗୋଡ଼ ଏତେ ବଥା କରୁଛି 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ କରିବି। ମାନେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ, କି ଟିକେ ଉଠିକି ପାଣିକୁ ନୁଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ। ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ମାନେ ମୋ ଝିଆରୀ ଛୁଆଟା ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ସିଏ ଆଣିଦିଅନ୍ତି ପାଣି ପତ୍ର ଔଷଧ ସବୁ କିଛି ମୋତେ ଆଣିଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଖାଇଦିଏ। ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ଯେ ହାମ୍ପୁଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଝାଡ଼ା ହାମ୍ପୁଡ଼ିଆ ଯିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ନା, ଭାଉଜମାନେ ଗାଲୁ କାହିଁକି ହାମ୍ପୁଡ଼ିଆ? ମୁଁ କହିବି ଭାଉଜ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତଥାପି କଷ୍ଟ କେହି ସହନ୍ତିନି, ଖାଲି କହିଦେଉଛି କାହିଁକି ହାମ୍ପୁଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋତେ, ଏତେ ଯେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜାଣିପାରୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ 2 ଦିନ ବ୍ଲଗ୍ କରିନଥିଲି। କାହିଁକିନା ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଥିଲି, ମେଡ଼ିସିନ ବି କାମ କରୁନାହିଁ। ଏବେ ବି ଏତେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୋ ଗୋଡ଼ ବଥା କରୁନି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ମୋ ଗୋଡ଼ ବଥା କରୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ଆପଣ ଜାଣିଛି କାହିଁକିନା ଏତେ ବଥା କରୁଛି ଗୋଡ଼, ମାନେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ଆସିଲେ ଘରୁ କାହିଁକିନା ଗୋଡ଼ ବହୁତ ବଥା କରୁଛି। ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତା କି ନା, 2ଟା ଭାଙ୍ଗିଛି। 2ଟା ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବି ଗୋଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଉନାହିଁ। ତାପରେ ବି ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କେ ଗୋଡ଼ ନା ଏ ଗୋଡ଼ ଭଲ ହେଉଛି ନା ସେ ଗୋଡ଼। 2ଟା ସାରା ଗୋଡ଼ ମୋର ଖଣ୍ଡିଆ ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଟାଇପ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥାଏ ମୋତେ ବି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ, ମୋର ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବିନା ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ହିଁ ମୁଁ ଆଗେଇବି। ଆଉ ମୋର ଯଦି କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଭୁଲ ଥିବ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଲଭ୍ ୟୁ।